salamat sa mga grasya. Labi na sa maing palawas ni Lord God. So salamat usab sa mga protection sa adlaw tanan sa ilang pagbiyahe. Sulod gawas sa nga panila kadung sila Lord God. Ug Lord, among anto kanimo nga unta imo ihatag kanunay ang mga panalangin nga unta sidil maglako nga buutan uban sa iyang mga sister si Saiki o si mama, papa. Salamat sa kami nga unta imo sila panalangin ang kanunay di kay sa mga disgrasya sa kadalanan. Manaot kami malawig pa nga kinabuhi ang celebrate sa amon pag-celebrate ang Lord God. So amo sa tiempo kanimo Lord God ang mga panalangin sa kanunay ni panimalay unta maghari kanunay ang kalinaw ug pagigugmaay sa mga pamilya Lord God. Ug amo sa pangayon kanimo ang panalangin ning pagkaon niya karon sa tubangan. Panalangin ni Lord God uban sa imong pagpanalangin sa panimalay mga grasya nga imong gihatag kanila nga usap ilang share diri kanamo Lord God. Nalingini kaniyo kani nga mutaon ni Lord God. Usap ka to mga igsoon mo nga walay magitaon pag sa mga pamaagi nga magitaon sa Lord God. Kining tanan amon gi kalamatan ni Anto pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Namo na sa langit pagdayeg ni imong ngalan abot ka namo yung gariya matumani ka Dios ng sayuta nimo sa Maya ka Maria na puno ka ng grasya, nino manaa kanimo, bulaan ka sa babae nga tanan, bulaan mo ka ng bunga, katiyan mo nga sa Santa Maria na sa Diyos ka ang basal, makalasara sa magkamatay. Maya sumahan sa anak sa Espiritu Santo, Ngayon susundan ka sa kalasang pag-ibig. sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yay! Kao na sila.